हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय गुरुदेव। पाठ करछि श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग, श्लोक नंबर 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसु अहंकारो विमूढ़ात्मा कर्तामेति मन्यते। प्रकृते जड़ प्रकृतिर क्रियमाणानि कृत गुणै गुणेर द्वारा कर्माणि माने समस्त कर्म सर्वस्व सर्व प्रकार अहंकार विमूढ़ अहंकारेर द्वारा मोहच्छन्न आत्मा माने आत्मा कर्ता माने कर्ता अहम माने आमी इति माने एइभावे मन्यते मने करे। अनुबाद। अहंकार बशत जीव मोहच्छन्न हुए जड़ प्रकृति त्रिगुण द्वारा क्रियमान समस्त कार्य के स्वीय कृत बोले विवेचना पूर्वक निजेके कर्ता बोले मने करे। तात्पर्य। कृष्ण भावनामय भक्त जड़ चेतना सम्पन्न विषयी एक ही स्तरे स्थित दुई जनेर कर्म के आपात दृष्टिते एक ही पर्यायभुक्त बोले मने हलो प्रकृतपक्षे तादेर मध्य एक असीम व्यवधान रयेछे। जड़ चेतना सम्पन्न व्यक्तिटी अहंकारे मत्त हये निजेकेई सब किछुर कर्ता बोले मने करे। से जाने ना जे तार देहेर अंतर्गत सबकिछुई जड़ प्रकृतिर सृष्ट एवं এই প্রকৃতির পরিচালিত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে। জড়জাগতিক মানুষ বুঝতে পারে না যে সে সর্বতভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিয়ন্ত্রণাধীন। অহংকারের প্রভাবে বিমূঢ় ব্যক্তি স্বয়ং স্বাধীনভাবে কর্ম করা সমস্ত কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে চায়, আর এটি তার অজ্ঞতার লক্ষণ। সে জানে না যে এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহটি পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে জড় প্রকৃতির সৃষ্টি এবং সেই জন্যই কৃষ্ণ ভাবনাময় অধিষ্ঠিত হয়ে তার দৈহিক ও মানসিক সমস্ত কর্মই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করা উচিত। অজ্ঞ মানুষ ভুলে যায় যে ভগবান হচ্ছেন হৃষিকেশ, অর্থাৎ তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। বহুকাল ধরে ইন্দ্রিয়গুলির অপব্যবহারের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার ফলে মানুষ বাস্তবিক পক্ষে অহংকারের দ্বারা বিমোহিত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যায়। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे